Pabili po. Ano yun? Alfonso po, Gcash po bayad. Okay lang. 335. Eto, oh. Eto na po ang bayad, te. Okay, sige. 335. A few moments later. Ate Vern, isusoli ko po tong Alfonso. Nakabili na po pala si Kuya. Okay, sige. Wait lang ha. Eto Neng, oh. Eto, oh. Bali, 325 na lang. Ate, kulang po ng 10 pesos. Syempre, ganun talaga yun, Neng. Gcash kasi ibinayad mo. Kaya, mati, cash out na yun. So, may kaltas na kanyang 10 piso. Ay, nako.